Wala nga masabi. Ayun, baba. Sige, pababa dun, pababa. Or, Kundi pagulong pababa. Kaya tapos hindi na okay. Ulit. Akit, ulit. Sige, baba kayo. Wow. Ano nga ang pangalan nito dahil? Shooting kaki. Shooting Kaki Tower. Okay. Ayan na ang Doña Telma. Yes. Andiyan niya Telma. Diyan na. Yay! Hello, Doña Telma. Garden niyo dyan. Mm. So, nagkaway-kaway na guys. So, Kaway-kaway na guys. kaway-kaway na sila. Ayan na. Pasok na daw tayo dito. Pasok.